Everyone agrees that Semua orang education setuju is bahwa pendidikan hugely sangatlah important. penting. The thing is, Masalahnya, we're not kita particularly tidak sure what terlalu we yakin want apa from yang it. kita inginkan dari The aim of pendidikan. education Tujuan should be to pendidikan seharusnya prepare us adalah for the mempersiapkan challenges of kita adult untuk life. menghadapi tantangan kehidupan Yet from this dewasa. perspective, Namun, it's clear that dari schools perspektif fail ini, all but a jelas bahwa tiny sekolah portion of gagal their kecuali bagi students. sebagian kecil Whether in siswa highly mereka, academic private schools baik di or sekolah in swasta yang deprived sangat government-run akademis ones, maupun di sekolah trouble negeri yang dealing with kurang life's mampu. challenges Masalah dalam remains menghadapi very tantangan widespread itu indeed. tetap sangat meluas. Human ingenuity, energy, Kecerdasan, goodwill, and energi, talent is being niat baik, lost on an dan bakat industrial manusia scale. hilang dalam skala industri. To get more ambitious about Menjadi lebih education ambisius tentang doesn't pendidikan necessarily tidak mean selalu berarti spending more menghabiskan money, lebih banyak building uang, more schools, membangun lebih employing banyak more sekolah, teachers, or making memperkerjakan exams lebih more banyak difficult. guru, atau membuat Rather, ujian it lebih should mean sulit. focusing more Sebaliknya, on the real seharusnya purpose berarti of lebih fokus education. pada tujuan nyata There are pendidikan. two fundamental tasks Ada it dua should tugas help us mendasar with: yang seharusnya working dibantu and oleh sustaining pendidikan, good relationships. bekerja dan In mempertahankan order to hubungan yang address baik. these needs, Untuk a mengatasi future kebutuhan ini, national kurikulum curriculum nasional might di masa specify depan that the mungkin following menetapkan subjects be bahwa studied. mata pelajaran Firstly, berikut harus dipelajari. capitalism. Pertama, kapitalisme. Sebuah konspirasi Silence keheningan exists ada di around the sekitar sistem economic ekonomi system we tempat live kita within. hidup. Kita We merasa find it sulit hard to untuk change mengubah its sisi bad buruknya sides or atau defend its mempertahankan strengths kekuatannya because karena we kita simply tidak don't sepenuhnya fully mengerti understand cara how it kerjanya. works. Subject Mata pelajaran maths seperti should matematika be geared to seharusnya teaching diarahkan its untuk number mengajarkan one kegunaan utility utamanya for bagi 99% 99% populasi, yaitu mengatasi with masalah money. uang. Kelas-kelas Such semacam classes itu would akan menghilangkan demystify the misteri global ekonomi economy global dengan by mengajarkan teaching siswa students the tentang importance pentingnya of the alat means of produksi production dan and bagaimana how keuntungan profits are diperoleh. made. Peran The role arus of kas, cash flow, SDM, HR, leadership, kepemimpinan, marketing, and pemasaran, competition dan would persaingan also be juga akan studied. dipelajari. Dalam In the sistem perfect sekolah school yang system, sempurna, you'd also Anda then kemudian study juga akan a mempelajari really subjek big besar second kedua, subject, diri Anda sendiri. yourself. Siswa muda akan Young diperkenalkan pada students would be gagasan bahwa introduced to kita, the idea sebagai that we manusia humans sangat are rentan terhadap extremely kesalahpahaman prone to tentang diri kita sendiri. misunderstanding ourselves. Mereka akan diajarkan melalui They would be konsep taken through khayalan, the concepts sikap of defensif, delusion, proyeksi, dan defensiveness, penyangkalan rejection, dalam kehidupan denial in everyday sehari-hari. life. Tutor individu Individual akan siap tutors would be on membantu hand siswa to help membuat peta students draw kepribadian personality dengan maps memperhatikan with khusus diberikan particular pada attention neurosis paid dan to ketakutan mereka. neuroses and fears. Doing this would Melakukan ensure ini that akan students memastikan learn a bahwa lot siswa about how belajar banyak complex they tentang truly betapa are kompleksnya mereka and what sebenarnya types of dan people they jenis would be orang best seperti apa suited to yang paling hang out cocok with. untuk mereka bergaul. A crucial unit would be devoted to Penting career akan dikhususkan self-knowledge. untuk What pengetahuan job diri are you karir. best suited Pekerjaan to? apa yang paling cocok untuk Students Anda? would spend 3 Siswa hours akan a menghabiskan week 3 jam exploring seminggu what they untuk might do mempelajari with their apa yang futures. mungkin mereka lakukan dengan masa Then depan one would mereka. study Kemudian, relationships, kita akan memulai being hubungan intensely aware of the social dengan and sangat individual menyadari biaya cost sosial of every dan unhappy individu dari setiap relationship. hubungan yang An tidak ideal bahagia. education Sistem system pendidikan would yang ideal emphasize the akan acquisition of menekankan skills perolehan that keterampilan help people yang to live membantu better orang untuk together. hidup lebih There baik would be bersama. units on kindness and Akan ada unit forgiveness, tentang as well as kebaikan on dan anxiety pengampunan, reduction serta teknik techniques. pengurangan In this kecemasan. educational utopia, Dalam it utopia wouldn't only pendidikan be ini, children bukan who would hanya go to school, anak-anak yang but akan pergi adults ke as sekolah, well. tetapi juga orang dewasa. Schooling would be for Sekolah life. akan berlangsung seumur hidup. Education wouldn't just be taking Pendidikan place in tidak hanya classrooms. akan berlangsung di ruang Media and kelas. the arts would be made Media to dan seni akan maximize dibuat their untuk teaching memaksimalkan potential, potensi or pengajaran help mereka to teach dan people membantu what they mengajar actually orang need to apa yang learn. sebenarnya perlu mereka pelajari. We're so hung up on the Kita challenges of begitu running a terikat pada massive tantangan education menjalankan system, sistem we're pendidikan yang failing besar. to pinpoint the Kita real gagal source of menunjukkan its sumber masalah problems. yang sebenarnya. These aren't primarily about Ini money, bukan terutama salaries, tentang or uang, discipline. gaji, These are really atau only a disiplin. consequence of a Ini more hanyalah fundamental konsekuensi problem. dari masalah yang Right lebih now, and mendasar. with no one quite Saat meaning for ini, this to dan happen, tanpa ada we've seorang pun simply bermaksud got untuk the ini wrong terjadi, curriculum. kita hanyalah memiliki kurikulum yang salah.